दुर्गापुर अनुमंडल अदालत ने वाहन के तेल टैंकर में पानी भरकर 13 टन सरिया चोरी के प्रयास में गिरफ्तार ड्राइवर एवं मालिक को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस संदर्भ में अधिवक्ता देवाशीष मंडल ने बताया कि अंगदपुर स्थित श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से सरिया ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से ट्रक किराए पर लिया गया था। उस स्टील प्लांट से सरिया लोड कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना था। इस दौरान ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी ने देखा कि ट्रक के तेल टैंकर से पानी निकल रहा है। इसके बाद ट्रक का वजन किया गया। उल्लेखनीय है कि सरिया चोरी के लिए ट्रक के तेल टैंकर को 2 भागों में बांटा गया था। तेल टैंकर के एक भाग में डीजल एवं दूसरे भाग में पानी भरा हुआ था। वहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी की ओर से 29 मई 2013 में ट्रक को सरिया लोड के लिए प्लांट में भेजा गया था। इसके बाद प्लांट के कर्णधार विपुल पाणिग्राही की ओर से ट्रक ड्राइवर एवं मालिक के खिलाफ 6 जून 2013 में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर प्रदीप चक्रवर्ती एवं मालिक सुदीप विश्वास को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अभियुक्त जमानत पर रिहा हो गए थे। वहीं लगभग 11 साल बाद शुक्रवार को अनुमंडल अदालत में मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्तों को 6 महीने की सजा सुनाई गई। दुर्गापुर ACJM कोर्ट के न्यायाधीश शुभ्रो कांति धर ने 12 गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए अभियुक्तों को सजा सुनाई। अभियुक्तों के खिलाफ 120B IPC के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं मामले की छानबीन में ट्रक ड्राइवर एवं मालिक दोषी करार दिए गए। उल्लेखनीय है कि ट्रक के तेल टैंकर में 13 टन पानी भरकर सरिया चोरी का प्रयास किया गया था। आरोप है कि पहले भी ट्रक ड्राइवर एवं मालिक की मिलीभगत से तेल टैंकर में पानी भरकर लाखों का सरिया चोरी किया गया था। আমরা দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর 11 বছর পরে যে আমরা অর্ডারটা পেয়েছি মহামান্য আদালত থেকে, দুর্গাপুর কোর্ট থেকে আমাদের ন্যায় বিচার পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা 29 মেতে 2013-তে একটি গাড়ি এসেছিল লোহা বিপণী থেকে। সেখানে প্রদীপ চক্রবর্তী বলে ড্রাইভারটি গাড়িটি নিয়ে এসেছিল। তো আমাদের সিকিউরিটি চেকিং এর সময় দেখতে পায় যে জলের ট্যাঙ্কিটা দুভাগে বিভক্ত। একটি ট্যাঙ্কি থেকে কিছু তেল পড়ে যাচ্ছে। তারা যখন চেক করলো সেখানে তেল নয়, ওটা জল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা থানায় FIR করেছিলাম এবং সেই দিকে দীর্ঘ আইনি লড়াই চলছিল। আজ কাল তার সমাপ্তি ঘটল এবং এইভাবে ন্যায্য বিচার পাওয়ার ফলে আমরা আশা করছি যে আগামী দিনেও পাবো এবং এই যে চুরির যে চলছে এইভাবে সেটাও বন্ধ হবে। কিভাবে চুরি করতেন তারা? ওরা ওই জল আর তেল ভরে আনতে একটা তেলের ট্যাঙ্কিতে দুভাগে ভাগ করেছিল, পার্টিশন করেছিল। আধা জল ভরে রাখতো, আধা তেল ভরে রাখতো এবং জলটি ফেলে দিত। সমপরিমাণ ওরা লোহাটা নিয়ে চলে যেত আমার ফ্যাক্টরিতে। কাদের কাদের বিরুদ্ধে আপনি অভিযোগ করেছিলেন? আমরা এই ড্রাইভারের নামে প্রদীপ চক্রবর্তী এবং ওনার মালিক, গাড়ির মালিক সুদীপ বাবুর এগেইনস্ট। কি নাম আপনার? বিপুল পাণিগ্রাহী। 29/5/2013 তারিখে একটা ট্রাক যার নাম্বার হচ্ছে WV41A6945, এই ট্রাকটি শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ অঙ্গদপুর ফ্যাক্টরিতে ঢোকে লোহা রোড করার জন্য, যেটা হায়ার করেছিলেন লোহা বিপণী বলে একটা ডিস্ট্রিবিউটার, TMT ডিস্ট্রিবিউটার। ঢোকার পরে লক্ষ্য করা যায় যে যখন কোনো এই TMT বা লোড করে ট্রাক, তার আগে আমাদের একবার কাটা হয়, মানে ওজন করা হয় যে এমটি ট্রাকে ওজন কত। সেখানে এই ট্রাকটা যখন তার ওয়েট মেজারমেন্ট করা হয়, পরবর্তী ক্ষেত্রে যখন সে লোডিং করতে যাচ্ছে তখন দেখা যায় যে তারা একটা পোর্শন থেকে জল বেরোচ্ছে। আমাদের চিফ সিকিউরিটি প্লাস এবং তার অন্যান্য যে সিকিউরিটি গার্ড আছে আমাদের অঙ্গদপুর ফ্যাক্টরিতে, তাদের মানে তৎপরতায় দেখা যায় যে ওই ট্যাঙ্কিটাকে মাঝখানে ইলিগালি পার্টিশন করে এই প্রদীপ চক্রবর্তী এবং সুদীপ বিশ্বাস, যিনি হচ্ছে ওই ট্রাকের মালিক, এনারা এই জলটা বার করে মানে ওজন হওয়ার পরে যে জলটা বেরিয়ে গেল, যে সেই যে জলের ওয়েট ছিল সেই সমপরিমাণ জলের ওয়েটের TMT বার তাহলে ফ্যাক্টরি থেকে এক্সট্রা লোড করতো। মানে অভিনব কোথায়? অভিনব মানে এত হাই মানে টেকনিক ইউজ করতো ওনারা যে বাইরে থেকে বোঝা যেত না ট্যাঙ্কিটার মধ্যে যে ওরা পার্টিশন করা আছে কি নেই। দীর্ঘ 11 বছর লড়াই করলাম, 12 জন সাক্ষী প্রদান করেছেন এবং সমস্ত সাক্ষীর প্রমাণাদি
মানে বিচার করে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।